نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، ابھی میں نے خطبے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پچھلے 1-2 ہفتے سے اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور خوشحالی انہیں نصیب ہونے والی ہے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں، جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خشوع کا کیا مطلب ہے، خضوع کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس استحضار کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس اعتبار سے اور اس طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں جیسا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے اور خود کر کے دکھایا ہے۔ لہذا آج میں کوشش کروں گا کہ اسی طریقے کو بتایا جائے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، سنت طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا۔ نماز ہونے کو تو اس طریقے سے بھی ہو جائے گی جیسے عام طور سے ہم تیزی میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو سنت کا جو نور ہونا چاہیے، سنت کی جو برکت ہونی چاہیے، وہ اس طریقے پر پڑھنے پر ملے گی جو طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ لہذا آپ کیسے نماز پڑھتے تھے اس کا خلاصہ مختصراً میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نیت ضروری ہوتی ہے، ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ نے سنا ہوگا، مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن نیت میں جو غلطی ہوتی ہے عام طور سے، نیت کیسے کی جاتی ہے، نیت کا کیا طریقہ ہے، اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ غلطیاں پائی جاتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ نمازیوں کو کہ وہ بہت پریشان ہوتے ہیں نیت کو لے کر، اور بعض مرتبہ تو فرمائش کی جاتی ہے کہ ذرا امام صاحب بتا دیجئے گا عید کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے، جنازے کی نماز کی نیت کیا ہے ذرا بتا دیجئے گا۔ یعنی ان کے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ نیت کا تعلق بولنے سے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا ہے کہ ان محل النیت القلب، کہ نیت کا جو محل ہے، نیت کی جو جگہ ہے وہ تو دل ہے، دل میں نیت پائی جاتی ہے، زبان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنے ذہن کو حاضر کرنے کے لیے زبان سے وہ کلمات کہہ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آپ جب اذان سن کر نماز کے لیے چلے، اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ نے آ کر وضو بنایا وضو خانے کے اندر یا مسجد میں گھر سے ہی وضو بنا کر اذان سن کر چلے ہیں، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، گھومنے کے لیے نہیں جا رہے۔ نماز مسجد گھر نماز پڑھنے کی جگہ ہے، گھومنے کی تو جگہ نہیں ہے۔ لہذا جب آپ یہاں آئے ہیں تو یقیناً آپ نماز ہی پڑھنے آئے، اس لیے نیت تو آٹومیٹک پائی جاتی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ زبان سے کہنے کو فرض اور واجب کا درجہ دے رکھا ہے کہ جب تک ہم زبان سے نہیں کہیں گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور دیکھا بھی جاتا ہے عام طور سے کہ بعض مرتبہ امام صاحب رکوع میں اور ایک بندہ آیا اور وہ آ کر یہ نہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے اور پھر دوسرا اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے، نہیں، بلکہ وہ آتے ہیں اطمینان سے کھڑے ہوتے ہیں اور نیت کرتے ہیں باضابطہ طور پر کہ نیت کی میں نے نماز ظہر کی 4 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اتنا سارا پروسیس پورا کرنے کے بعد وہ جاتے ہیں رکوع میں، یہاں تک کہ امام صاحب پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی وہ رکعت چھوٹ جاتی ہے۔
تو رکعت کو چھوڑ دینا وہ پسند کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ بہتر ہے کہ نیت تو دل میں پائی جا رہی تھی، آپ آتے آپ فوراً جو ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے جو تکبیر تحریمہ ہے، اور دوسری تکبیر جو اللہ اکبر رکوع میں جانے کے لیے ہے وہ کہتے اور کہتے ہوئے آپ نماز کے لیے چلے جاتے، آپ کی رکعت بھی نہیں چھوٹتی۔ لہٰذا اس کو فرض اور واجب کا درجہ دینا زبان سے بولنے کو یہ غلط بات ہے۔ یاد رکھیے کہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے جو کہ آٹومیٹک پایا جاتا ہے، چاہے آپ جنازے میں کے دیکھ لیں، عید کی نماز کے لیے لے لیں یا کسی بھی نماز کے لیے، نیت کا تعلق دل سے ہے، وہ آپ کو آٹومیٹک جب آپ سن کر نماز اذان سن کر نماز کے لیے آ رہے ہیں تو وہ چیز حاصل ہے، لہٰذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو گئی۔ اب دوسری بات کہ جب ہم آ کر کھڑے ہوئے تو کھڑا ہونے میں اس بات کا ذرا ہم خیال رکھیں، دھیان دیں کہ ہماری جو پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف سیدھی ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ اس میں غلطی ہوتی ہے کہ ہمارے پیر کی انگلیاں کبھی ایسے ٹیڑھی رہتی ہیں، کبھی دائیں طرف گئی ہوئی، ادھر گئی ہوئی ہیں، یہ تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، صرف تھوڑا سا دھیان دے دیں گے ہمارا پورا بدن قبلے کی طرف ہو جائے گا، ہمارے پورے بدن کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے گا، جو کہ مقصود ہے نماز کے اندر کہ جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ قبلے کی طرف جو ہے بالکل جو ہے متوجہ ہو۔ یہ کب آسانی سے ہو جائے گا؟ جب ہمارے پیر کی انگلیوں کو ہم ذرا سیدھا کر لیں گے، کھڑے ہوتے وقت ذرا دیکھ لیں گے کہ کہیں ٹیڑھی تو نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں ہے۔ پیر کی انگلیاں اگر سیدھی ہو گئی تو انشاءاللہ ہمارے پورے بدن کا سارا حصہ، سارا عضو جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے گا، اور اس میں کوئی محنت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا دھیان دیں۔ اگر تھوڑی بہت ادھر ادھر رہ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، تو ذرا باادب ہو کر کھڑے ہوں۔ اس اعتبار سے اس نماز کو جب اللہ کے دربار میں ہم پیش کر رہے ہیں تو ذرا بنا کر، سنوار کر، اچھے انداز میں پیش کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح نصیب کرے۔ اس اعتبار سے نماز پڑھیں، اور پھر جب کھڑے ہو جائیں اطمینان سے تو پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں۔ یہ دیکھیے اس میں بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، بعض لوگ ایسے تھوڑا سا اٹھاتے ہیں، بعض لوگ بہت زیادہ اٹھا لیتے ہیں، بعض لوگ جھک کر اپنے کانوں کو ایسے پکڑتے ہیں۔ یہ سارے طریقے سنت کے خلاف ہیں، ان سے بھی نماز ہو جائے گی۔ کوئی ایسے کر کے پڑھ رہا ہے، کوئی ایسے کر لیا، کوئی ادھر ہاتھ کر کے کر لیا، سب سے نماز ہو جائے گی فتوے کے روح سے۔ رجسٹر میں لکھ دیا جائے گا کہ آپ نے نماز پڑھ لیا، لیکن نماز کی جو برکت ہے، نماز سنت کی پر عمل کرنے کے جو انواع و برکات ہیں وہ آپ کو نصیب نہیں ہوں گے۔ اس لیے ذرا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو اپنے ہاتھ کی جو یہ ہتھیلیاں ہیں، یہ ہتھیلیاں یہ بالکل قبلے کی طرف ہونی چاہیے، ایسے بالکل قبلے کی طرف ہتھیلیاں ہوں، اور اس کا جو یہ سرا ہے، یہ انگوٹھے کا جو سرا جو کنارا ہے، یہ جا کر ہمارے کانوں کے یہ لو جو کنارا ہے نیچے اس کے برابر میں آ جائے۔ اس کو پکڑنا کوئی ضروری نہیں ہے، چھو جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے برابر میں آ جائے اور سیدھا یہ ہتھیلی پھر سیدھے جو ہے قبلے کی طرف ہو، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور اس کو ایسے لایا جائے اور لانے کے بعد پھر لا کر جو ہے ہاتھ باندھ لیا جائے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ اس میں بھی غلطی بعض لوگ کرتے ہیں کہ کوئی تو سینے پہ ہاتھ باندھ لیتا ہے، کوئی نیچے باندھ لیتا ہے، کوئی پیٹ پہ باندھ لیتا ہے، ایسے لا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیں آپ کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب ہم ہاتھ کو لائیں تو بایاں ہاتھ جو ہے ناک کے نیچے تھوڑا سا، تھوڑے سے ناک کے نیچے، ناک پہ انگلی بھی ہو جائے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ تھوڑے سے ناک کے نیچے لا کر یہ داہنے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اور یہ انگوٹھا، اس سے ایسے ہلکا بنا کر 3 انگلیاں اس کے اوپر پہنچوں سے اس کو پکڑ لیں پوچھے کو، اور 3 انگلیاں یہ کلائی پر لا کر ایسے جو ہے ناک کے نیچے ہم اس طریقے سے باندھ لیں۔ ذرا سا گردن کو تھوڑی سی جھکائیں گے تاکہ ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر آسانی سے پڑ جائے۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے، ورنہ ادھر بھی باندھ دیا ادھر رکھ لیا، ان سب سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن سنت کی برکات حاصل نہیں ہوتی۔ جب اس کے بعد باندھ لیا ہاتھ کو جو ہے ایسے اس طریقے سے ہم نے باندھ لیا ایسے کر کے، تو پھر اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ پڑھیں گے، اور یہ سب کو پڑھنے کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے۔ اب رکوع میں جانے کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ جب رکوع میں جائیں تو رکوع میں جانے میں ہماری پوری جو کمر ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ بعض مطلب کمر سیدھی ہم نہیں کرتے ہیں، کمر کے اندر خم ہوتا ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، صحیح طریقے سے ہم کمر کو جھکاتے نہیں ہیں، یہ سب طریقے غلط۔
याद रखिए कि रुकू के अंदर हमारी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से फ्लैट होनी चाहिए कि अगर उसका कोई पानी का ग्लास रख दिया जाए तो वो बिल्कुल ढले नहीं रहे, इधर उधर हो, इस तरीके से बिल्कुल हमारी कमर बिल्कुल सीधी हो जाए, उसमें कोई खम बाकी ना रहे, कोई टेढ़ापन ना रहे। ये मर्दों की नमाज के तरीका बता रहा हूँ, औरतों के लिए ये नहीं है। औरतों के कुछ उठे भी रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मर्द जब नमाज पढ़ेंगे तो उनकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर उनको कोई जो है बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सेहतमंद है, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें कि जब हम जाएँ तो इस तरीके से जाएँ रुकू के अंदर और इस तरीके से मजबूती के साथ इन उंगलियों को खोल कर अपने घुटने को मजबूती से पकड़ें, बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरीके से पकड़ा जाता है, जाकर छुए नहीं बल्कि उसको मजबूती से पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद अपने पैर की जो पैर है उनको भी सीधा रखा जाए, कैसा हुआ रखा जाए, हिला ढाला ना रखा जाए। और उसके बाद सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 7 अदद का ख्याल रखते हुए जितनी मरतबा अल्लाह तौफीक दे आप उतनी मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएं। और खड़ा होने को इस ये जो खड़े होते हैं, हम रुकू से जो खड़ा होते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको फ़िक़ह की इस्तिलाह में कौमा कहा जाता है। कौमा की सुन्नत भी मतरूक होती चली जा रही है आज हमारे ज़माने में। कौमा की भी एक सुन्नत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से खड़े होते तो हदीस में आता है, सहाबी फरमाते हैं कि उतना ही देर तक खड़े रहते थे जितना देर के आप रुकू में लगाए। मसलन अगर 5 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहने के बराबर आप रुकू में थे, तो जब आप खड़े हुए हैं तो उस वक्त भी 5 मरतबा कहने के बराबर आप खड़े रहते थे। आज हमारी हालत ये है कि अभी रुकू से सीधा खड़े भी नहीं होते हैं कि सजदे में चले जाते हैं फौरन। याद रखिए कि अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा है कि अभी रुकू से सीधे पूरे तौर पर सीधे खड़ा भी नहीं हुआ और फौरन सजदा में जा रहा है, तो उसकी नमाज ही फासिद हो जाएगी। इसलिए कि ताक़ीद अरकान हमारे यहाँ वाजिब है और किसी भी रुकन को इत्मीनान से करना ये हमारे यहाँ वाजिब और ज़रूरी है। और वाजिब को जानबूझकर अगर कोई छोड़ता है तो नमाज वाजिबुल इआदा हो जाती है, नमाज को लौटाना दोबारा पढ़ना ये वाजिब और ज़रूरी हो जाता है। तो अगर कोई शख्स अभी रुकू से सीधा सही तौर पर खड़ा भी नहीं होता कि सजदा में जा रहा है, उसकी नमाज फासिद हो जाएगी और उसको नमाज फिर से पढ़नी पड़ेगी, नमाज वाजिबुल इआदा होगी। हाँ, अगर कोई शख्स जो है ये खड़ा है, इसलिए कि वो हदीस याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे कि एक सहाबी आते हैं और आकर आपने नमाज पढ़ना शुरू किया। उसी तरीके से नमाज पढ़ रहे थे कि फौरन रुकू में गए, रुकू से भी सीधा खड़े नहीं हुए कि फिर सज्दे में चले गए। इस तरीके से जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर जब वापस जाने लगे तो उन्होंने अल्लाह के रसूल को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया और फरमाया कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, कि खड़े हो जाओ नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो गए और जाकर फिर नमाज पढ़ी वैसे ही, क्योंकि उनको पहले से आदत बनी हुई थी, वैसे ही तेजी में फिर से नमाज पढ़ी। फिर नमाज पढ़ने के बाद फिर आए, फिर अल्लाह के रसूल को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके सलाम का जवाब दिया और फिर फरमाया कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 मरतबा ऐसा ही किया। जब तीसरी मरतबा अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तो वो परेशान हो गए और कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे से क्या गलती हो गई, क्या कमी हो रही है, ज़रा आप उसको बता दीजिए, इसलिए कि मुझे तो ऐसे ही नमाज पढ़ जाता है। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया कि देखो जब रुकू में जाओ इत्मीनान से जाओ, कमर सीधी हो, फिर जो है रुकू से उठो, इत्मीनान से खड़े रहो और फिर उसके बाद इत्मीनान के साथ सजदे में जाओ। ये सारी बातें तफसील से अल्लाह के रसूल ने उनको बताया। लिहाजा इस हदीस को सामने रखते हुए फुक़हा ने फरमाया कि ये दाखिले अरकान यानी इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ना, कि कमर सीधी हो जाए, रुकू में खड़े हो जाए तो इत्मीनान से खड़े रहें, बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, उसके बाद में सजदे में जाएं, ये वाजिब और ज़रूरी है। बिल्कुल खड़ा नहीं हुए थे कि सजदे में चले जा रहे हैं, तो इस तरीके से हमारी नमाज फासिद और ख़राब हो जाती है, वाजिब छूट जाती है, वाजिब से नमाज वाजिब नहीं याद होती। इसलिए मेरे भाइयों आप अल्लाह से दरख्वास्त है कि ज़रा ध्यान से तवज्जो से अल्लाह के दरबार में जब पेश कर रहे हैं इसको तो बना संवार कर अच्छे अंदाज में पेश करें। दुनिया के अंदर अगर हम किसी बंदे को, मामूली बंदे को हम कुछ पेश करते हैं, कोई हदिया देते हैं, तो उसको पैकिंग किया जाता है। आज के ज़माने में देखिए किस तरीके से एक कलम भी दे रहा है बंदा, तो उसको पैक करके संवार कर बना करके ज़रा खूबसूरत बना कर दे रहा है कि देखने वाले को भी अच्छा लगे। और अल्लाह के दरबार में आप एक हदिया पेश कर रहे हैं, नमाज का
वजीफा पेश कर रहे हैं और उसको भी बस यूं ही पेश करते हैं, भागते हुए आए भागते हुए जाएं। नहीं मेरे भाइयों, ज़रा इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ें, खड़े हो रुकू से तो इत्मीनान से खड़े रहे थोड़ी देर। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ये दुआ भी पढ़ते थे, रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु रब्बुना व यरज़ा। इस तरह की अहादीस में दुआएं भी साबित है। लिहाजा नफली नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस वक्त ये दुआ भी कौमा के अंदर पढ़ें, और नहीं पढ़ सकते, याद नहीं है तो कम से कम उतनी देर खड़े रहें और उसके बाद फिर जो है अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा में जाएंगे। अब अल्लाह अकबर कहते हुए जो सजदा में जाएंगे तो इसमें भी बाज़ लोग गलती करते हैं कि सजदा में जाते हुए फौरन हाथों को ऐसे पहले झुका देते हैं, टेढ़ा हो जाते हैं, खड़े होने की हालत ही से फौरन जो है ज़मीन के ऊपर ऐसे हाथ टेक लेते हैं पहले ही। अगर आपको कोई बीमारी है, परेशानी है, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तो ऐसी हालत में पहले ही हाथों को ऐसे झुका देना और जाकर ज़मीन पे हाथ टेक लेना, उसके बाद जो है सारे बदन के आज़ा को दूसरे आज़ा को ले जाना, ये बात भी सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत तरीका ये है कि जब खड़े होकर हम सजदे में जाएं तो वो हिस्सा जो हमारे जिस्म का जो उज़्व ज़मीन से जितना ज़्यादा करीब है वो पहले जाकर ज़मीन पर लगनी चाहिए। मसलन घुटना है, ये ज़मीन से ज़्यादा करीब है, जब हम खड़े हैं तो ये घुटना जाकर हमारी पहले ज़मीन पर लगे, फिर उसके बाद हाथ की हथेलियाँ जाकर ज़मीन पर लगे, फिर हमारे जो है नाक जाकर हमारी नाक जाकर ज़मीन पर लगे, फिर हमारी पेशानी जाकर ज़मीन पर लगे। ये सुन्नत तरीक़ा है। और जो है इस तरीके से हम सजदे में जाएँ इत्मीनान से, उसमें भी सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला ताक़ अदब का ख्याल करते हुए जितनी तौफ़ीक़ अल्लाह दे आप उसको पढ़ें। और उसके बाद सजदे की तरीक़ा सुन्नत क्या तरीक़ा क्या है, सुन्नत तरीक़ा कि हाथों को ज़मीन के ऊपर जो है रखें, उंगलियों को मिलाकर जो है पूरा क़िबला की तरफ रखें और इस तरीके से अपने चेहरे को दोनों हाथों के उंगलियों के बीच में जो है चेहरा लेकर आ जाएं। और उसके बाद इस तरीके से पैर की जो पीछे की जो उंगलियां हैं पैर की, उनको भी मोड़कर ऐसे मोड़कर इनको भी जो है क़िबला की तरफ कर दें। बाद वो पैरों की उंगलियां उठा कर रखते हैं। याद रखिए कि अगर कोई शख्स पूरे सजदे में सुब्हान अल्लाह कहने के बराबर भी अपनी उंगलियों को ज़मीन से नहीं टेकता है, उसकी नमाज ही खराब हो जाएगी, नमाज ही फासिद हो जाएगी, नमाज नहीं होगी उसकी। इसलिए ये सजदा वाजिब है, फर्ज़ है नमाज के अंदर। और अगर आप सजदा, और सजदा नाम है उन सारी चीज़ों पर ज़मीन पर टेकने का, तो पैर की उंगलियां अगर ज़मीन से नहीं लगती हैं तो सजदा ही नहीं होगा, और जब सजदा नहीं होगा तो हमारी नमाज भी नहीं होगी। इस अब हज़रात से दरख्वास्त है कि नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। और नमाज पढ़ने का जो तरीक़ा हमारे नबी ने बताया है, ये पैर की उंगलियां पीछे की तरफ ऐसे मोड़कर सीधा क़िबला की तरफ कर दें और पूरे सजदे में क़िबले से वो ज़मीन से टिकी रहनी चाहिए हमारी उंगलियां, उसको उठाना नहीं है, ज़मीन से ऊपर की तरफ नहीं उठाएंगे वरना हमारी नमाज की फासिद हो जाएगी। अगर पूरे सजदे के अंदर अगर हमारी उंगलियां उठी रहती हैं तो याद रखिए कि हमारी नमाज नहीं होगी। ये सारे मसाइल हैं जिनको जानना ज़रूरी है। और इसी तरीके से अकेले अगर नमाज पढ़ रहे हैं, अलग हैं, कोई नहीं है आपके अगल बगल में, तो अपने हाथ की ये उंगलियां, ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल अलग रखें, ज़मीन से पेट को उठा कर रखें, बिल्कुल कुशादा करके अपने आप को जो है नमाज पढ़ें। और अगर कोई जमात से नमाज पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं उठाएं, बहुत ज़्यादा ये न फैलाएं, वरना दूसरे के अंदर जो है घुसने लगता है, जिसकी वजह से दूसरे को तकलीफ होती है। तो उस वक्त तो थोड़ा सा ख्याल करते हुए जो है थोड़ा सा कम उठाएंगे इसको। लेकिन अगर इस तरीके से अलग नमाज पढ़ रहे हैं तो पूरा कुशादा करके ऐसे इस तरीके से नमाज पढ़ें तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी नमाज के अंदर वो बरकत हासिल होंगी। इसी तरीके से सजदा करने के बाद, पहले सजदा करने के बाद उठकर बैठेंगे, जिसको जलसा कहा जाता है फिक़ह की इस्तिलाह में। इस जलसे की भी सुन्नत छूटी जा रही है कि जब भी सजदा से उठते नहीं हैं फौरन दूसरे सजदा में चले जाती है। याद रखिएगा, अगर यहाँ भी वो गलती कर रहे हैं कि सही तरीके से भी बैठे भी नहीं कि फौरन दूसरे सजदे में चले जाएँ, याद रखिए कि हमारी नमाज भी फासिद हो जाएगी। इस तरीके से नमाज नहीं होती है। हाँ, इसलिए याद रखिए हम उठें, बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाएं और फिर उसके अंदर भी थोड़ी देर बैठने के बाद जितना देर हम सजदा में लगाए हैं, अल्लाह के रसूल के बारे में आता है कि उतना ही देर आप बैठने में भी लगाते थे, फिर दूसरा सजदा करते थे। तो अगर उतना भी देर नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, फिर भी कम से कम इत्मीनान हो जाए, बैठ जाए इत्मीनान से, उसके बाद हम फिर दूसरे सजदा के लिए जाएँ और फिर उठने के दूसरे सजदा के बाद फिर उठें और दूसरी रकात में वैसे ही मुकम्मल करें। दूसरी रकात मुकम्मल करने के बाद जब बैठ जाए, दो सजदा करने के बाद, जिसको क़ादा कहा जाता है, उसके अंदर तहियात पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें अगर 2 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं आप। और उसके बाद जो है दोनों तरफ सलाम फेरेंगे, सलाम करते वक्त अच्छे से सलाम फेरेंगे पूरे तौर पर, दोनों तरफ जो है फरिश्तों नियत करेंगे कि इधर
इधर जितने फरिश्ते हैं, जितने इंसान हैं, सबको सलाम मैं कर रहा हूँ, सबको सलामती की दुआ दी जा रही है। और फिर जो है बाएँ तरफ से मुड़ेंगे तो इधर भी अच्छे से चेहरा को मोड़ें, फिर थोड़ा सा इशारा से न करें और फिर चेहरे को बाकायदा तौर पर मोड़ा जाए। और उसके बाद जो है इधर भी जितने फरिश्ते हैं, जितने इंसान हैं, सबकी नीयत कर ली जाए। इस तरीके से नमाज़ पढ़ें। और एक आखिरी बात रह गई है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं या सूरह पढ़ते हैं तो पढ़ते तो सभी लोग हैं, सना भी पढ़ते हैं, तहियात भी सब पढ़ते हैं, लेकिन ज़रा एहतमाम से पढ़ें, उसको भी थोड़ा हुरूफ की अदायगी के साथ पढ़ें, उर्दू लहजे में न पढ़ें, बल्कि उसको अच्छे से हुरूफ की अदायगी के साथ कुरान करीम को अरबी ज़ुबान में नाज़िल हुआ तो उसको अरबी लहजे में पढ़ें, तरकीब के साथ ख्याल करते हुए। और ये कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए कि कुरान करीम के अंदर जितने अल्फाज जो हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं, तकरीबन 28-29 हुरूफ हैं, उन हुरूफ को हम उर्दू में भी आमतौर से बोलते हैं। बहुत सारे उसमें ऐसे हुरूफ हैं जो उर्दू में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आमतौर से कोई गलती भी नहीं होती है। अरबी और उर्दू दोनों का सेम ही है जो तलफ़्फ़ुज़ है, लेकिन कुछ ही अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी में और उर्दू में थोड़े से अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हा है, हा बड़ी हा हम निकालते हैं हलक से अरबी में, उसी तरह छोटी हा है, तो हम उर्दू में तो कोई फ़र्क नहीं करते, दोनों को एक ही तरह से निकाल देते हैं। लेकिन जब हम अरबी में निकालेंगे तो दोनों की अदायगी के जो मखरज हैं वो अलग अलग हैं, निकलने की जगह अलग अलग है। लिहाजा उनको ज़रा सीख ले, ज़ाद है, गैन है, क़ाफ़ है, इनका ख्याल करें। इनको अपने कारी साहब से, अपने मोहल्ले के इमाम साहब से बस 9-10 हुरूफ ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, मश्क करने की ज़रूरत है। आप अगर कोशिश करेंगे 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेंगे और आपका कुरान सही हो जाएगा। एक हुरूफ एक हफ़्ते में, अगर एक दिन भी लगा रहे हैं मश्क करने में, तो 10 दिन में आपके सारे हुरूफ जो है सही हो जाएंगे और आपका कुरान भी सही हो जाएगा, आपकी नमाज भी सही हो जाएगी। तो मेरे भाई को अपनी दुनियावी सामान को बनाने के लिए, दुनियावी नेमतों को हासिल करने के लिए और हम इतनी मेहनत करते हैं, इसके बारे में इतना सोचते हैं, इतनी फिक्र करते हैं, तो अपनी आखिरत को संवारने के लिए, दुनिया और आखिरत की फलाह पाने के लिए, खुशहाली पाने के लिए क्या हम 10 दिन थोड़ा सा निकाल नहीं सकते हैं? अपने वक्तों को थोड़ा सा निकाल कर नमाज के जो अहम मसाइल हैं, जो नमाज पढ़ने का तरीक़ा है, वो हम नहीं सीख सकते हैं? ज़रूर सीख सकते हैं। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि हम अपनी नमाज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, नमाज को अच्छे अंदाज में अल्लाह के दरबार में पेश करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आप सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।